South Africa can seem like a dark place at times, especially if you consider the media. For those of us living in the city, it is as if farmers and farm workers are in constant war with each other and that the land issue seems unresolvable. Well, Betereinders decided to visit the small town of Napier in the Western Cape, and we came across a couple called Kwesi and Liesel van Zyl. And what we found there is quite a different story altogether. Okay, my name is Kwesi van Zyl. I grew up on a farm near Napier, and you are this morning on my farm, Mansies Kloof, in the Western Cape. Kwesi grew up outside of Napier on a farm where he was the son of a farm manager. He went on to study agriculture, came back and became a farm manager himself. But after a while he had an opportunity to acquire his own piece of land, primarily because the owner of the farm lent him the money to buy his land from him. Looking back at all of this, Kwesi realized that the only reason he was a commercial farmer is because one guy gave him a break in life. This made Kwesi think that he can be that person for others. And this is how the Agri Dwala story begins. As 'n kind op Fairfield het ek groot geword saam met die plaaswerkers se kinders. Ons het elke dag met die busskool toe gereis en ek kon nie altyd verstaan dat hulle nie saam met my kon skool toe gaan nie. Maar ten spyte daarvan was hulle my beste vriende op die plaas. Ons het saam gespeel en saam gedroom oor hoe ons eendag gaan boer en wie waar gaan boer. En toe ek nou die geleentheid kry om my eie grond te kan besit, toe besef ek dat daai selfde begeerte is in die vriende van my se hart ook, en op daai stadium werk van hulle vir my en is van hulle my plaaswerkers. En ek het net gevoel daar is, as ek iemand wil 'n geleentheid gee en vir iemand wil 'n kans gee in die lewe, dan is dit die manne wat saam met my op die plaas werk. So the question is, how do you take farm workers and turn them into commercial farmers? Well, Kwesi approached 5 of his own farm workers who had a desire to become commercial farmers, as well as people in the community who also expressed a desire to farm. Toen Kwesi begin het om Kwesi 5 van sy eie werkers te vat en die ander 24 in die dorp uit te kom. Kwesi het kyk in die dorp waar kalfie staan of 'n skaapie is en hy het gesê dat die mense wat wil boer. With a group of 29 people, he started the Agri Dwala Trust. They approached the Department of Agriculture and started to farm the commonage land outside of Napier. Die voordeel van 'n huurgrond was dat hulle kon begin met niks nie. Ons het produksielenings by die Oeverberg Agri gekry wat die plaaslike koöperasie is. En ek het my masjinerie aan hulle verhuur. In dieselfde beginsel wat ons gebruik het toe ek my grond gekoop het, waar ek weer Fairfield se masjinerie gehuur het om my grond te bewerk. Within 3 years, they were able to make enough money to purchase their own farms. Today, the guys at Agri Dwala farm on more than 1,100 hectares. They have 650 sheep, over 100 cattle, and 700 hectares of canola, barley, and wheat. Agri Dwala is 'n kommersiële boerdery-eenheid en hulle is volhoubare boere in eie reg. Bij Agri Dwala, Kwesi en dan Piet die ander mentor, hulle het elkeen 15% aandele gehad, maar hulle het nie meer aandele nie. Ons nog ons eie waarvan ons 100% shares het in ons eie gemeenskap. Maar Kwesi is nog altyd ons mentor, ons luister nog altyd vir hom as ons raad nodig het, dan bel ons vir hom of ons gaan tot by sy huis. 'n Mentor is belangrik. Of jy nou nie hou van of wit of swart of bruin nie, maar jy moet vrede maak in die land, dat jy mekaar moet lief hê en nader na mekaar toe moet lewe. Nie vir mekaar verstoot nie, want as jy mekaar verstoot, dan gaan jy nie suksesvol maak met jou besigheid nie. Want as jy nie daai liefde het nie, dan gaan die besigheid nie werk nie. Daar is geleenthede vandag van die departement van landbou en departement van grondsake se kant af om grond te koop om nuwe boere te vestig. Ek dink die onus lê by ons as kommersiële boere om daai geleenthede te ondersoek en te gebruik sodat ons die mense wat jarelank al saam met ons voorgeslagte kom te kan help, dat ons hulle ontwikkel en oprig tot volhoubare boere met hulle eie grond waar hulle self eienaarskap kan vat van dit wat hulle het. As ek dink wat ons begin het, ek het vir Kwesi gewerk vir 10 jaar. Dis 'n voorreg om 'n boer van my eie te kan wees. Aan kommersiële boere wil ek sê, dis belangrik dat 'n ou ekonomie van skaal toepas in jou besigheid. Maar wees bitter versigtig om nie te groot te gaan en die mense rondom jou te misbruik in plaas van om hulle potensiaal te ontwikkel. As if it's not enough to be one of few success stories within land reform, Kwesi and his wife Lisa decided that they were not done yet.
Ja, Johan, die ander ding wat met ons gebeur het is na ons nou bemagtiging gedoen het en gesien het hoe mense verantwoordelikheid vat en opstaan, het ons besef, my vrou eintlik dit op my hart gelê dat ons het 'n groot nood in die gemeenskap nog steeds, veral rondom die kinders. We realize there's a huge need for children for a place of safety because there's in the whole of Overberg there's no children's home that can look after the children. There's a lot of foster parents, but not even remotely enough. En dit het gelei daartoe dat ons huis van veiligheid begin het, waarin ons nou 'n groepie van oor die 50 kinders huisves wat nie meer heenkom het nie, wat nie ouers het nie, wie se ouers afgesterf het en wat regtig op 'n plek was waar hulle nie 'n toekoms en hoop gehad het nie. So we started in 2016 with 4 children, and up to now, 2.5 years later, we have 56 children that we're fostering. They live with us on the farm. We've got 4 dedicated mothers that helps us to take care of them. We started a school. The school is not only for our foster children on the farm, but it's also for the children on the neighboring farms. Ja, die befondsing vir die weeshuis is grootendeels uit ons boerdery uit, maar ons het ongelooflike stories ook van die gemeenskap wat betrokke is en hoe hulle betrokke geraak het en mense net 'n oop hart het om kinders te help. Vandag het ons opgewonde kinders daar wat genoeg het om te eet en wat hoop het vir die toekoms en wat droom en planne het vir hulle toekoms. There are children that will go back to their family, but there are children that don't have family anymore, and they will stay with us. Koos en Liesel is liefbare mense. As jy kyk, ons hulle baie kinders het hulle groot geword, baie kinders hulle universiteit toe gestuur. Daar's nog van sulke mense, maar hulle wil hulle waardes uitlewe na buitentoe nie. Koos en Liesel lewe hulle waardes uit. Ek wil nie my sukses meet aan my balansstaat nie. Ek wil my sukses meet aan die potensiaal wat ek in mense se lewens ontsluit. This is a story of farm workers becoming commercial farmers. This is the story of a farmer and his wife opening up their farm to more than 50 children as a place of safety. This is a story of mentorship. This is a story of relationship, a story of successful land reform. This is the Agri Dwala story.